Perlu zoom nggak? Nggak usah. Pastor kagak join. Oh ya nanti kita pikir. Haleluya, shalom. Sepertinya bisa lebih semangat lagi karena ini momen spesial Mother's Day. Boleh teriakan shalom. Haleluya. Bersyukur kembali kita beribadah ya. Hari Jumat kita sudah sama-sama berkumpul. Hari Sabtu kita sudah juga ada kegiatan di luar. Hari ini bertemu lagi, jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan Bapak Ibu, tapi kita percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Hari ini karena special Women's Day, kita jangan pernah lupain untuk slogannya wanita-wanita di COP dunia ini ya. Kita mau boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau ucapkan slogan ini lagi, jangan sampai lupa karena ini di momen Mother's Day ya. Jadi kita harus support wanita. Yang pria-pria pasti support wanita-wanitanya, amin. Amin. Haleluya. Nanti ketika saya bilang holiness jangan lupa dijawab unto the Lord, amin. Oke, siap? Ya. Boleh teriakan siap? Ya. Haleluya. Holiness. Boleh lebih lagi, holiness. Kekudusan bagi Tuhan. Kekudusan bagi Tuhan. Kita mau mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau mengundang Miss Alisa untuk Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for this day. Bapak, kami berterima kasih untuk hari Thank ini. you for another day that we get to wake up, Lord. Terima kasih atas kesempatan yang baru. Thank you, Lord, that we get to see this beautiful life. Terima kasih karena kami dapat melihat cahaya-Mu. That despite all the challenges, oh Lord, Terlepas dari kehidupan kami, life is still beautiful kami masih tetap indah. because we have you, Lord God. Kami berharap Engkau ada di sini. We have faith in you Kami beriman. and we have trust in you. Kami percaya kepadamu, Bapak. Lord, we pray that you open our hearts and our minds, Bapak, kami berdoa Engkau yang membuka hati kami. that we receive, Lord God, only your words, Jesus. Biar kami dapat mengenal. May we live by your words every day, Jesus. Father, we thank you for all the blessings you've showered us, oh God. Bapak, kami percaya atas We pray, firman-Mu. Lord God, that we live by your words every day. Kami berdoa biar kami senantiasa hidup dalam firman-Mu. Father, we want to say sorry for our shortcomings, Lord. Bapak, kami mengaku segala salah dosa-dosa kami. We pray, Lord God, that you help us every day to grow in faith in you, Lord God. Kami berdoa biar Engkau senantiasa menolong kami dan menuntun kami. We pray that we touch everyone's hearts in this room, oh Lord. Kami berdoa Engkau yang menyentuh hati kami masing-masing. We also pray for our leaders
leaders, Lord God. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Grant them the knowledge and wisdom, Lord, Biarlah pimpin kami Roh Kudus-Mu. for them to continue to help all the members to grow in faith, Lord. Biarlah senantiasa menolong kami para jemaat-Mu. Lord, we give you all the praise, Lord God. Bapak kami angkat pujian kami. We give you all the glory. Kami angkat pujian kami kepada In Kami. Jesus' name we pray. Dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, betul Tuhan bahwa hidup kami indah Tuhan Yesus bersama
Engkau Tuhan yang memberikan kami hidup. Siapalah kami ini Tuhan Yesus. How great is our God, still with me
microphone. Hallelujah. Amen. Amen. It's a major blessing to stand here this morning. Today is our day, so we are happy. Kita sangat We are happy. happy. If you are a woman in the house, be happy. Yes. Because it's not easy to be a woman. That's true. Okay. Our celebration times are not that many. So when you come, take the opportunity Selebrasi kita and take it personal. Okay. Amen. God bless us all. Can we please have the song on the screen? These are special songs for us, only with the women. ini adalah lagu yang So the spesial. men can enjoy it, but the songs are especially for we the women. All right. Okay. Lagu yang spesial untuk kita para wanita. Use me like Deborah. Use me for your victory. Make me like Deborah. Use me for your victory. Okay. Make me like Deborah. Use me for your victory. Make me like Deborah. Use me for your victory. My God, make me Deborah. Make me Deborah. Make me Deborah. My God, make me Deborah. Make me Deborah. Make me Deborah. Can he translate so that they can understand and then get it? Yeah. Make me like Deborah. Okay, before we speak, Deborah is one strong woman the Bible teaches us about. Okay, a woman of courage, a woman of strength, a woman of so much confidence. Okay, she was a judge, one great judge the Bible teaches us about. And we are praying. The song says that. Ini Jadi sudah. Deborah adalah wanita yang kuat yang dipakai Tuhan untuk menjadi hakim. Ya. Kurang lebih seperti itu. One very knowledgeable judge we know according to the Bible. Hakim yang sangat-sangat diketahui di Alkitab. That's right. So the song here is about that Deborah in the Bible. Wow. Jadi lagu ini adalah tentang Deborah yang ada di Alkitab. And our prayer is that the Lord will make us as wise and as strong as Deborah in the Bible. Jadi doa-doa kita semua adalah supaya Tuhan membuat kita menjadi Deborah yang So this is the kuat. prayer of the women of the house today. Jadi untuk wanita-wanita yang ada di Amen. Amin. So he will translate the words of the song so they will follow as you sing. Make me like Deborah. Say it and then. Make me like Deborah. Bentuk saya menjadi Deborah. Use me for your victory. Pakai saya untuk kemenanganmu. Make me like Deborah. Pakai saya menjadi Deborah. Use me for your victory. Pakai saya untuk menjadi My God, make me Deborah. Make me bentuk Deborah. saya menjadi Deborah. Make me Deborah. Bentuk saya menjadi That's Deborah. all the song is about. Itulah lagunya. Amin. 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 Make me like Deborah. Use me for your victory. Make me like Deborah. Use me for your victory. My God, make me Deborah. Make me Deborah. Make me Deborah. My God, make me Deborah. Make me Deborah. Make me I think talking about women, Saya rasa berbicara tentang wanita it will not be enough tidak akan cukup here setiap tahun without talking about Proverbs chapter 31. jika tidak berbicara tentang Virtuous Alkitab woman. untuk wanita. The prescription of God for we women who are Christians. Apa yang Tuhan bilang sebagai kita sebagai So my wanita. second song is about
Jadi lagu kedua saya tentang making us virtuous ladies. Hallelujah. menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Okay, amen. Amen. So again, the song goes like this. Virtuous ladies, we must live for Christ. Virtuous ladies, holiness unto the Lord. Virtuous ladies, we must live for Christ. Virtuous ladies, holiness unto the Lord. Again, can you please project all the song so that we'll explain? Translate again. Yes. Translate. Yes. Virtuous lady. Virtuous ladies. Wanita-wanita yang kuat. Virtuous ladies. Wanita-wanita yang kuat. We must live for Christ. Kita harus hidup untuk Kristus. Virtuous ladies. Wanita-wanita yang hebat. Can you please project the words of the Holiness song? unto the Lord. Boleh minta tolong liriknya, Mas? Holiness unto the Lord. Kekudusan bagi Tuhan. Virtuous. Hebat. We live for Christ. Kita hidup untuk Tuhan. Virtuous. Hebat. Excel above all. Melebihi segalanya. That's right. We must live for Christ. Kita harus hidup untuk Tuhan. Holiness unto the Lord. Kekudusan bagi Tuhan. Amen. Amin. Virtuous ladies, we must live for Christ. Virtuous ladies, holiness unto the Lord. Virtuous ladies, we must live for Christ. Virtuous ladies, holiness unto the Lord. Virtuous, we live for Christ. Virtuous, excel above all. Virtuous ladies, we live for Christ. Holiness unto the Lord. Virtuous, we live for Christ. Virtuous, excel above all. Virtuous ladies, we live for Christ. Holiness unto the Haleluya. Di dalam Alkitab, Deborah adalah wanita yang luar biasa. Dia adalah, ya, In the Bible, Deborah is a wonderful and amazing woman. dia adalah seorang, dia bukan hanya sekadar seorang rumah tangga, She's not just an ordinary housewife, tapi dia adalah seorang hakim. but she's also a judge. Dia adalah seorang yang pemberani. She's a courageous woman. Yeah. Dan saya yakin dan percaya setiap perempuan-perempuan yang ada di Jakarta City Church And I believe every woman in Jakarta City adalah perempuan-perempuan yang seperti Deborah. Amin. is a woman like Haleluya. Deborah. Jadi selama bernyanyi saya merasa terpanggil gitu. And when we sing, I feel proud. Oke, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mau katakan bahwa kami mau berjalan bersamamu, mendengarkan setiap perkataanmu, merasakan nafasmu Tuhan Yesus ada di hidup kami. I want to walk with you and talk with you every day. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Early in the morning, you wait for me to
Speak
refreshing to be in the presence of the Lord. Sangat Hallelujah. menyegarkan untuk berada di There is nothing comparable to the presence of the Lord. tidak ada hadirat yang bisa menyaingi hadirat Tuhan. There's something special with coming into the very presence of God. Ada hal yang spesial ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Sometimes you're coming to church, you don't have money in your pocket, maybe you're even dealing with a situation at home, but immediately you enter into that very presence, you don't know where that joy comes from. It just fills your heart to overflow. Terkadang ketika kita datang ke gereja Tuhan, bahkan misalnya tanpa That's true. duit, nggak bawa duit, nggak punya uang, tapi ketika kita datang ke gereja Tuhan itu hadiratnya entah kenapa beda. So if you feel that joy in the house of the Lord, why don't you give God another clap offering? Hallelujah. Kalau misalnya kita semua merasakan sukacita Tuhan, setidaknya mari kita tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Haleluya. I want to take this opportunity to wish every woman and partly our men Thank you. Saya mau memakai kesempatan ini untuk berterima kasih kepada wanita-wanita dan setengahnya pria. a special celebration of Happy Mother's Day. Hari spesial untuk Hallelujah. Hari Ibu. I said the last time that in Indonesia, Mother's Day falls on November, and I realized that the celebration it's not, you don't see too much. But for COP in Indonesia, we get to celebrate Mother's Day twice in the year because we are super special. Jadi ketika saya datang ke Indonesia, saya sadar kalau misalnya Hari Ibu di Indonesia itu November dan biasa-biasa aja. Tapi ketika di COP kita merayakan Hari Ibu itu 2 kali karena kita mau reminder, kita mau ingatkan bahwa wanita-wanita hebat ada di That's COP. right. I feel like for the sacrifices of mothers, we don't even need only 2 days. Mothers have to be celebrated every single day. Nah, jadi saya rasa untuk pengorbanan yang dilakukan oleh para ibu, saya rasa untuk perayaan 2 kali itu kurang. Jadi saya rasa Hari Ibu itu harus dirayakan setiap hari. So today, if you are sitting here, whether you are auntie, a grandma, a mother, a sister, wherever you are, we want to salute you for everything you do and every sacrifice you make for your families and also for the kingdom of God. Jadi siapapun yang hadir di sini ada kakak-kakak, tante-tante, ibu-ibu, nenek-nenek, opa-opa, mama, semuanya. Kita mau berterima kasih atas pengorbanan yang sudah dilakukan untuk pembangunan gereja Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Women work in the background a lot. Banyak wanita yang bekerja di balik layar. So if you are not careful, you will not see the invisible hands that are moving around you. Jadi kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita tidak bisa melihat orang-orang yang bergerak di balik layar. But can you imagine a world without women? Bisakah kalian membayangkan dunia tanpa wanita? The way you people will be hungry, Akan penuh dunia yang lapar. the way there will be disorder in the home, Dunia yang tanpa ibu di rumah. That's true. because you put one socks here, Karena ketika kita taruh satu kaos kaki kita di sini, and by the time you come back, they have scattered everything around. dan ketika kita balik udah mencari mana. You will say it 20 times, Kalian bakal bilang 20 kali, sometimes 20 years. kadang 20 tahun. I see people looking at their spouses today be today. Saya lihat di sini banyak orang-orang yang Issues are coming out. Hallelujah! You say it for 20 years until you tell yourself that enough is enough. I'm not dealing with it again. I don't want blood pressure. We are changing. We are changing. Dunia tanpa wanita itu ribet. But that is how precious women are. Jadi begitu berharganya wanita. God created women as very patient beings, Tuhan menciptakan wanita menjadi ciptaan yang penuh dengan as kesabaran, very caring beings, yang penuh dengan kasih, very organized beings, penuh dengan perhatian hard-working human beings. sebagai manusia yang bekerja. And we want to celebrate you all. Kita rayakan Hallelujah. kita semua di sini. Haleluya. Before I move on, today's sermon is going to be very different than other days. Sebelum saya lanjut, sermon hari ini akan menjadi khotbah yang berbeda. I know I did not mention this to the men, but
I'm going to put you on the spot. Oh, Nah, saya tidak akan menyebutkan nama, tapi saya akan menaruh kalian di sini. Actually, on Wednesday when we met for the home service, yes, I told the women that gathered there that today we are preaching together. Jadi waktu homesel hari Rabu kemarin saya bilang semua wanita di sini bakal khotbah. But before I get there, Sebelum saya ke sana, because one thing about me, I love to empower. jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. I love to empower to release. Yang saya sangat-sangat senang untuk menguatkan. Today I wish one of you were preaching, so next year be ready. Nah, saya harap salah satu dari kalian akan khotbah di sini dan tahun Because depan you lanjut. said I should preach today, I'll preach with all the women. Hallelujah. Ya, karena kita akan khotbah untuk semua wanita. So be ready with your thoughts, everything that you've learned throughout the week, we are going to share to edify ourselves. Jadi persiapkan diri Anda apa yang sudah kalian dapatkan sepanjang minggu ini. My goal of doing that is to create in you that desire and that believing in yourself that whatever God has put in you, you are ready for God to use you to release it to bless the world. Jadi tujuan saya adalah untuk membangkitkan keinginan untuk memberitakan firman Tuhan. But before we get into the women's side, I would want the men, I will not stand here and appreciate myself and the women. We want the men to appreciate us. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau untuk para pria bisa menghargai kita para wanita. So I want only 3 men. Saya mau 3 pria. You have 2 minutes each. Kalian punya 2 menit. Just take the mic and say something about the women, or to the women, whatever is on your heart. Saya mau ambil mic dan katakan hal-hal baik untuk wanita. Say something to appreciate the women. Katakan sesuatu untuk bisa menghargai. Women, are you happy to hear that? Hallelujah. So we are here. Praise the Lord. I'm dropping my mic. Amin. Silakan yang pertama. Siapa yang mau duluan? Haleluya. Hallelujah. Shalom. Oh, shalom. Well, we're excited for what God is doing today. Kita sangat-sangat excited untuk apa yang Tuhan lakukan pada hari ini. Mothers are awesome. You have no idea, awesome. Mama-mama adalah hal yang sangat-sangat Let luar me biasa. use my own life as an example to tell you how awesome mothers are. Saya akan menggunakan hidup saya untuk memberitahukan kepada Anda sekalian betapa luar biasanya. Growing up, I was a very naughty boy. Saya besar menjadi anak yang nakal. Very, very difficult time. Sangat-sangat waktu sulit. That time that when you say sit here, he won't sit there. Ketika saya disuruh duduk di sini, saya duduk di sana. But the type of, there are kids like that, very energetic, running around, messing up everything in the house. Tahulah laki-laki, anak-anak yang suka berantakin rumah. But one thing I remember clearly, my mom would consistently do it or exhibit is her patience. Jadi satu hal yang saya dapat itu adalah rasa sabar. I mean, Mama can be so patient with us. Mama saya sangat-sangat sabar kepada Of course, kita. a few times she will pick the cane and give you a few strokes. Jadi kalau misalnya kita tetap bandel ya tetap aja dia bakal mukul kita pakai sapu. But patience, if you want to ask me, it's one of the hallmarks of women. Jadi kalau misalnya Anda tanya kepada saya, rasa sabar adalah hal-hal yang itu luar biasa bagi wanita. Patient to be chosen as wives. Rasa sabar ketika dipilih menjadi istri. Patient to be married. Kesabaran untuk menikah. Patience to have kids. Kesabaran untuk mempunyai anak. Go through 9-10 months of pregnancy. Patience. Melalui 10 bulan, 9 bulan hamil. Patience to see the child come out. Rasa sabar untuk melihat anaknya brojol. Patience to have the child poo-poo and wee all the time. Rasa sabar And untuk still keep cleaning. rasa sabar untuk cebok anaknya. Patience to see the child grow up. Rasa sabar untuk melihat In anaknya fact, bertumbuh. patience to teach the kids at home. We don't do that. Hardly do we do that. Bahkan kesabaran untuk mengajar anak-anaknya di rumah kita sebagai My kids' anak. teacher at home is my wife. Jadi yang mendidik anak saya di rumah itu istri She's saya. always the one teaching them.
Selalu istri saya Oh, come on, let's clap for Jesus for that. So for me, when I look at the patience of our mothers, it's awesome. Jadi ketika saya melihat kesabaran seorang And so- ibu itu merupakan hal yang luar biasa. My key point is the patience of the mother. Jadi intinya adalah sabar Amen. seorang ibu. Amen. Haleluya. Silakan ketemu. Di dunia ini ada 3 wanita yang membuat bahagia saya. In this world there are 3 women that make me happy. Yang pertama ibu saya, The first is my mother, yang kedua istri saya, and the second is my wife, dan yang ketiga anak saya perempuan. and the third is my daughter. Dan tiga-tiganya mengatakan And all 3 of them bahwa saya ganteng. that I am handsome. Jadi Alright. saya bahagia. So I am happy. Terima kasih untuk istri saya. Thank you for my wife. Ibu saya sudah dipanggil Tuhan, My mother already been judged, dan Esther lagi sedang sakit. and Esther is currently sick. Tapi di gereja saya diganti Tuhan seorang ibu, But in this church, God give me another mother. yaitu Mama Cynthia. And it's my Dan Yesus memberkati. God bless. Thank you. One more. Satu lagi. One more. Satu Who's lagi. coming? Dari- Brother dari- Joseph, dari- Brother Joseph, Brother Joseph. Mr. Erwin, Joseph, Joseph. The way. Toilet, toilet. Clap for him. Amen. Keep clapping. Keep clapping. Come on, brother. Come on, brother. Satu. Semangat bro. He's asking what he should say. I don't know what to say. Saya cuma pengen ngucapin terima kasih buat wanita-wanita yang ada di sekitar hidup saya selama ini. Mungkin ada ibu saya, ada istri saya, ada anak saya perempuan, mereka yang membuat saya semangat sampai hari ini. Amin. Jadi I want to say thank you for all the women in my life. They are my wife, mother, and my children. I have 3 daughters in my life. I want to say thank you for all of them. Yaitu perempuan yang setiap hari selalu membantu saya, membuat saya semangat. Saya kerja sampai saya pulang kembali ke Jakarta. Mereka selalu membantu saya. Women that always give me courage to work in my life when I go to work, and then at home there are my wife and my children. That's right. Oke, thank I you. want to say thank you. Another clap offering to all women in the house. Thank you so much. You know, there's a saying that women are moved by 2 things: Jadi ada yang bilang wanita itu digerakkan oleh 2 hal, touch and words. sentuhan dan kata-kata. Men are moved by sight. Dan laki-laki digerakkan oleh What they see bothers them a lot. apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Women are moved by touch Sedangkan wanita and digerakkan words. dengan sentuhan dan kata-kata. So what you have come to say to us, it has made our lives, our heads very big, and our hearts are exploding. Jadi apa yang sudah kalian katakan ke kita semua membuat hati kita sebagai perempuan meledak. Hallelujah. Before the women will come, I want us to quickly take a scripture. Reading about a woman who is such an amazing embodiment Jadi sebelum saya mulai, saya mau membuka satu ayat di Alkitab of the totality of a woman. tentang totalitas wanita.